जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट त्रिपुरा हास्टेनि बरं गोनां रेवती मोहन त्रिपुरा जे कायसा अभियोग खालामनानै जे कायसा स्टेटमेंट होनानै IPFT रक बलंनि बरक बाय लिंक दङ जुगाजुग दङ नै अरवाचिनि कक खा लिंक द तंग लिंक द करे चिनि कक या चिनि कक खा BJP नि नेता जनजाति नि नेता MP जे कक सामने मकक सम्पर्के BJP अथवा राज्य सरकार नि कैसे क्लैरिफिकेशन माननाय कोकुबुजा बरक लिंक दं और जदि लिंक तमै तो हंगाय BJP रे बदाई हंगाय गतिनि BJP प्रदेश कमिटी राज्य सरकार स्वराष्ट्र दफ्तर अबन क्लैरिफिकेशन खाया नेमतो रेवती मोहन त्रिपुरानि वक्तव्य दा जनजाति मोर्चानि वक्तव्य दा ना BJP नि MP बिनि वक्तव्य दा अबन क्लैरिफिकेशन खाई राज्यवासी विभ्रांत दंगो राज्यवासी थानी अब क्लैरिफिकेशन खाया नेमतो पनिना मसंगो borok lokaba কোনো ভিডিও কোনো রেকর্ড দেখুন কোনো রেবতী ত্রিপুরা অকক সামানে কোনো পার্টি বাই উগ্রবাদী যুক্ত তবু আবার আমি কোনো জায়গা সাথে গিয়া তাহলে শুধু শুধু হাওয়া তঙ্গ কক সামানে আমার গিয়া আমি কোনো দলের বিরুদ্ধে আমাকে সাজে গিয়া যে অমুক দল বাই উগ্রপন্থীরা যুক্ত তবু কিন্তু অককলে সত্য যে নির্বাচন থেকে উগ্রপন্থী অ্যাক্টিভিটিস বাড়ি থাকো আবো সারা সব মদতরি আবো সরকার নাই তুমি অবিচ্ছিন্ন পিস্তল সহ রমজাকা তাই রিপোর্ট তো বুঝিনি আর তো অবলে ঠিক যে নির্বাচন থেকে কেন কিছু দল তঙ্গ বড় উগ্রপন্থী মদত না হইন সাম ক্ষমতা পাইনা নাই আবো বুঝি দিয়া গণতন্ত্র মানি খেয়ে গণতন্ত্র জনগণ বিশ্বাস না জনগণ যে দলের পক্ষে রায় নাই আমার পাওয়ার পাই নাই आं वो जगह सका बा वो जगह आजुको सावनि मुसागो सका आबो फुनुले आं रिक्वेस्ट खैनाय आं कुनो जगह जदि सामत हाके आबोने भिडियो क्लिपिंग फुनुक दि कुनो प्रेस मीडिया ने मुसागो सका के आबो केउ ना केउ तमा खमले एके बोरता मंखा हठात खलाय रेवती हाय सकाबो माने इशू गरै তাও কক সবাই রাজনীতি খেনায় তাই অনেক ইস্যু তঙ্গ তাই অনেক ইস্যু তঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের বাকে শিক্ষা স্বাস্থ্য পানীয় জল ত্রিপুরা সানি উন্নতি जों BJP ADC बिनि बुमु जों ত্রিপুরা सौ जे ত্রিপুরা टेरिटोरियल काउंसिल हिनै जों ताव प्रस्ताव देखा 50টা 42টা দপ্তরে নাই চিনি ওরা তো কালচারাল একাডেমি অন্তগ 300 কোটি টাকা চিনি টিআরআই জায়গা আলাদাভাবে দিবই অবহাই অনেক ইস্যু তো আপনার তো ইনারা কক্স রেবতী তামসাকা সাইয়া আপনি পেছনে নেগেটিভ আবো রেবতী পার্লামেন্ট কক বরং নিবাগি সাকা রেবতী পার্লামেন্ট এডিসি এম্পাওয়ারমেন্ট নিবাগি কক সাকা ADCO मेडिकल कॉलेज नि बाकी तमक दलाई उंगदुंगो रेवती त्रिपुरा सैनिक विद्यालय नि कक साका रेवती त्रिपुरा एकलव्य विद्यालय नि कक साका पार्लियामेंट रेवती त्रिपुरा अनेक नेशनल हाईवे ना ताड़ाताड़ी सामुखलाई दिनी साका कल्चरल एकाडेमी अमाहाय अनेक सिनी बाकी कक साका राज्य नि बाकी आबनो के नुगिया खनाया আর যেটা আং সাজে গিয়া আবনো হেকে পরা বিয়া নে তুই ফিগা গাবনো চিন্তা করে स्टेट काउंसिल में कब BJP विधानसभा निर्वाचन सिगां स्टेट काउंसिल को खबर करी क्या मोर पावर में कब मोर पावर को खबर करी क्या 50,000 बसर चाकरी ना निको ST SC बैकलॉग फिलअप खैना निको किच्छु करे अबनो चिनी हास्टेनी एडिसी एरिया नि बरं मोनां ताखौ बुखरो किसे मुजु मानै 15 फाइनेंस कमिशन ऑलरेडी प्रत्येक विलेज काउंसिलर रां पाठके लिखा जेमन डायरेक्ट फांडिंग बोलते मनो आगे पंचायत जेभाবে फाइनेंस कमिशन থেকে विलेज ना जीपी बोलते ग्राम पंचायत रां दिउ आबहाय कोनो सुযোগ চিনি বেশি ওকরে
কয়েকদিন আগে আমি বিভিন্ন জায়গা থাঙ্গই কিল্লার বিভিন্ন জায়গার আং নুখা যে প্রত্যেক বিসি ভিলেজ কাউন্সিল 4 থেকে 5 লক্ষ টাকা হাবি দङ 3 কিস্তিও হাবনায় এবং 14 থেকে 15 লাখ টাকা 15 ফাইন্যান্স কমিশন ডাইরেক্ট বিসিও রাং দেখে अब स्टेट गभर्नमेंट माध्यम आरो थांगो अर्थात 15 फाइनेंस कमिशन सरकार प्रत्येक बिसिओ जों 14 থেকে 15 लाख रां दिनाय अब पपुलेशन अनुसारे कोनो बिसि दङ एकटु चिकन जनसंख्या रंदि आरो जदि 3000 তাই একটা জায়গাও 2000 বা 2500 আরো কিছু রাং কম নাই আরো 1 লাখ 1.5 লাখ এদিকে দিক নাই আমার মগিনা 14 15 লাখ কোনো জায়গা 14 লাখ কোনো জায়গা 15 লাখ তো প্রত্যেক বিসিও যদি 3 কিস্তিতে 1 বছর 14-15 লাখ तब कम पहिला सूचना छ एके रां तो शुरू का फाइनली अमजे जों खैका चिनी राज्य सरकार खलाइका चिनी केंद्र सरकार अहाय व्यवस्था खलाइका टोटाल खलाइ तो तमनि बरक पैसा मानो धन्यवाद दिया रिजन दरकार तो एडिसिन अनेक मैटर दंगो বিরোধী দল বরক এতদিন বড় থুই দল जों কয়েকদিন পরে এডিসিন অতিই जों একটা ধামাকা দিবানো অনেক তথ্য চিনিয়াও সপাইয়া যেটা বিরোধী দল হিসেবে আইনপিটি অন্যান্য দল খেনা নামানি বিরোধী দল মানে তামবা ব সঠিক সমালোচনা গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকার না দিশা প্রণয়ন কিন্তু আইনপিটি ইতিহাস শুনছে আং মানে বিতর্ক থানা মুসিয়া ওগুলোর মধ্যে কক সাকাঙ্কে মুনিনা মুসুম অন্তত আইনপিটি তা সাথে